Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ila ummi wa khawatimina sallallahu nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi hatta tadri wa biqadari azim. Amma ba'du. Hari ini jemaah salat Jumat yang dimulai Allah. Alhamdulillah, syukurlah hari ini kita memasuki Jumat yang pertama tanggal 4 Juni. Sebelum kita melaksanakan ibadah salat Jumat, izinkan kami untuk memulaikan beberapa pertemuan. Yang pertama yang bertindak sebagai imam pada Jumat yang hari ini adalah Kiai Haji Gusti Hidayat Sasi dari Jepara, sedangkan bila Ustaz Sumi. Kemudian kedua mengenai laporan keuangan hari ini hasil infak Jumat yang keempat tanggal 28 Mei adalah sebesar 4.039.000 rupiah. Mugi-mugi amal wasallam pada jamaah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membalaskan kebahagiaan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, marilah kita bersama-sama menghadiahkan dengan sebuah kepada yang pertama kita tunjukkan kepada para muassis, para pendiri jamiah Darul Rahmah, kemudian kepada para muassis Masjid Baitul Rahmi dan kepada para ahli kubur kita masing-masing. Alhamdulillah wa bihamdihi saya al-Fatihah. Yang kedua kita tunjukkan kepada para donatur Masjid Baitul Rahmi. Alhamdulillah wa bihamdihi saya al-Fatihah. Yang ketiga kita tunjukkan kepada seluruh pengurus, seluruh pelayan Masjid Baitul Rahmi. Kita tunjukkan juga kepada seluruh jamaah Masjid Baitul Rahmi, terutama yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi dan yang keempat kita tunjukkan kepada beliau-beliau yang telah memakmurkan Masjid Baitul Rahmi sejak masjid ini berdiri sampai sekarang ini. Alhamdulillah al-Fatihah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk adik-adikku yang ada di atas, Bapak mohon untuk tenang, biar penting, terutama nanti ketika penting membacakan khutbah Jumat. Kami mohon dengan sangat untuk biar penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa syukratan mu'min rahimakumullah. Ruyan abi
قلت لصاحبك يا أيها الأنشد والإمام يحكم فغلبون أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد يا رب الحمد والهداية إلى جبل الخلود. الحمد لله الذي اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين، الذي أيد وخلق ومجد وكرم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الكونين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله، ومن تبع سنته وجماعته إلى يوم الدين. أما بعد،
فقد قال عز من قائل في كتابه الجليل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. واعلموا ويا معشر المسلمين أن محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المنزلة يتنافس فيه المتنافسون، ويتفانى فيه المحبون، ويتروح فيه المتروحون والعارفون. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang mengejawantah, takwa yang menjadi pedoman dasar kita untuk melangkah pada setiap langkah kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhir-akhir ini dan pada zaman akhir, kita diingatkan oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Anwarul Muhammadiyah halaman 360. Beliau menyatakan bahwa problematika kehidupan yang terjadi pada zaman akhir dan di akhir-akhir ini adalah hilangnya spirit kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat Islam hanya mengkaji agama Islam saja, tapi melupakan ketokohan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah yang buram ketika dalam perang salib umat Islam telak kalah karena hanya membanggakan ajaran dan perebutan kebenaran tanpa adanya kecintaan kepada figur tokoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita pada sebuah hadis sahih an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Yang kurang lebih pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ disyarah oleh seorang ulama besar, Al-Imam Qadhi Iyad, min syartil iman mahabbatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya secara singkat, keimanan kita sering mengalami naik turun drastis karena tidak ada kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, mencintai orang lain, dan bahkan mencintai harta tahta melebihi kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak mungkin Islam berkembang, Islam ada di seluruh penjuru dunia ini tanpa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65 mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Shadaqallahul azim.
Dalam ayat ini, seorang wali besar dari Kairo, Mesir, yang berasal dari Alexandria, Al-Imam At-Taj Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, yang terkenal dengan karya monumentalnya Al-Hikam, menyatakan bahwasannya ayat ini merupakan sebuah syarat utama. La yahsulu sa'adatum ri'in illa bima hakkama Allahu wa rasuluhu min qaulin au amalin, min akhdin au tarkin, min hubbin au bughdin. Semua bentuk keputusan hidup kita dalam ayat ini jelas. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan sumpahnya, demi Allah, ketika engkau terjadi sebuah peristiwa pertikaian, konflik internal ataupun eksternal, tidak mungkin akan selesai kecuali di dadamu, di hatimu ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mungkin cinta itu bisa merambah, bisa umum, bisa menyebar kepada orang-orang non-muslim sehingga tertarik untuk memeluk agama Islam, tidak lain karena mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Imam Athaillah As-Sakandari jelas menyatakan ucapan ataupun perbuatan, sebuah pengambilan keputusan atau tidak mengambil keputusan, atau sebuah kebencian dan kecintaan, tidak ada lain dasarnya adalah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu tidak heran ketika Imam Salahuddin Al-Ayyubi menang dalam perang salib dan mengajak para ulama berlomba-lomba untuk mengarang, untuk menulis madaih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain, kita sering hanya mengkaji Islam saja tapi melupakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Al-Imamul Busiri dalam burdahnya mengatakan, da'mad da'adhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi ghaira muhtakami. Silahkan kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehebat-hebatnya, tapi tidak seperti orang-orang Nasrani yang menuhankan nabinya sendiri. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas sebagaimana dijelaskan Imam Al-Qushairi dalam tafsirnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, wallahu ya'simuka minan nas, ay wallahu ya'simuka min ghaba'in nas. Sehebat apapun kita mencintai Rasulullah, melebih-lebihkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada aliran sesat manapun di dunia ini bisa jenengan teliti yang menyembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu problematika sekarang, kita sudah sholat, kita sudah syahadat, kita sudah poso selesai, kita sudah zakat, dan mungkin tahun ini kita bisa haji atau tidak, mungkin semuanya sudah pernah ke tanah suci, tapi kita masih kurang dalam kehidupan kita, yaitu mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada anak kecil yang kurang ajar, tidak ada orang tua yang su'ul adab, kecuali di dalam hatinya tidak ada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para ulama ahli tasawuf memberikan contoh, tujuannya salat kita adalah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa kita lihat salat membentuk huruf alif, dan ketika kita rukuk membentuk huruf ha, ketika kita sujud membentuk huruf mim, dan ketika tasyahud membentuk huruf dal, artinya Ahmad, dan ketika sujud membentuk huruf Muhammad. Artinya kecintaan sangat penting sebagaimana dicontohkan oleh Sayyidina Bilal radhiyallahu an, yang itu menjadi simbol, menjadi spirit kita di setiap masjid. Maka orang yang mengumandangkan adzan dinamakan Bilal. Suatu ketika Sayyidina Bilal, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sedo, sudah wafat, beliau menikah dan tinggal di Syria, di Syam.
Tapi suatu ketika beliau rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Madinah, ketemu dengan Sayyidina Ali, ketemu dengan Sayyidah Fatimah, ketemu dengan Sayyidina Hasan, dengan Sayyidina Husain, bercucur air matanya, tergetar hatinya seolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan beliau tidak pernah kuat untuk mengumandangkan adzan karena di setiap adzan ada bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul-betul terjadi. Waktu itu tiba-tiba Sayyidina Bilal dimohon untuk mengumandangkan adzan oleh para sahabat. Akhirnya beliau adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tidak kuat untuk meneruskannya karena seolah-olah beliau tidak yakin Rasulullah wafat, karena Rasulullah selalu ada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini kita bisa betul-betul menambah kecintaan kita selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak lain yang memegang kuncinya surga adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل في كتابه الجليل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واعلموا أن في هذه الآية أمر الله بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته بقدسه ولم يزل قائلا عليما. وارض اللهم عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وعن الصحابة أجمعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في كل الأيام، في كل الأعوام، في كل الأيام. اللهم ارزقنا النفحات، اللهم ارزقنا البركات من بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا وسائر بلاد المسلمين عامة تجري فيها أحكام الله وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الغباء والوباء والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدتنا هذه خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين والحمد لله رب العالمين.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.